साना भाई को कष्ट देखुची तोड़ार साहस दौर तोड़ा तोड़े तोड़ तोड़ा तोड़ी तोड़ी गछ तोड़ी बना आर गछ तोड़ी एक तो तोड़िया खेल दो हमें खेल के हां तोड़ी गले अच्छा क्या अभी तो जा बोला बस्ती पर बाड़े के बाड़ी रे कौन करे जाने आसंदी पॉलिथिन नहीं जाइतंदी पॉलिथिन हाकरे कुटार पॉलिथिन हाकिया कुटार कुटा देखन सेपटे केते कुटा আছে कुटा मारे 700 अछि ना देखि ऐसा दो प्रोग्राम रे कुटा सटे सब कुटा पूरे देले एति दो अभी ले ले हाय वर्षा तो भीतर तो गई ये सही है 8 मिनट 8 दाल ହେଇଥିଲା ହାଟ ଗାय ଖାଲି बोलती डाल पातला कोन में सब एबे हे कोई एटा पाछे एइटा आसन देखिबे हमरा कते प्रकार फूल हेजी ए डाडा अली तार धन नारंगी निरंगी फूल देखि पारिबे भांगियो एटाला मोर टाणे रे कोडा एटा भांगियो नि कते पड़ची दा दवा पई नियंतु काटंतु अबे धारे एबो धारे मुर्च तो कोया गछरा धार ए ता धारे मुर्च ने क्या तो कोयाटा खाली काटू ना ए तू तने मारा दे ए जेता कुणी उपरुटा कोन बोलबो कोन काट के कोटा होता कर तो एइना टायर पक दो जी फोटो कर ना अरे जा दे सब पके दे हाथी पके दे काई दरो ये फोटो जी डाटा दे बेटे कानियो जा रो आपण खाइबे चाहतो ना आसन हम मेसेज करंतु आ कमेंट करंतु जे एटा को फल कोन तू काटा काटू न तू धर मु टाणु धर काटी परबुनी तो काटी परबुनी तू धरु न टाणु तो सीमित काट धरछि तो कैमरा आगि अबे उडे काना होई जा धोत पॉलिथिन के कटा आउ बाड़ी रे कुटा रे पका जो बढ़िया আছে ওটা পাতা তিনটা তিন ওটা কোন বলবে সে বে এই নড়িয়া গছ উপরে ওটা পাতা থলে আরা নড়িয়া আছে আরে दे मगा दे पिन घंटा कटा जा से के लोक बे तू देखा की सुख बे दे से दे पाता मोर यार काम रोइलानी केना जागे पिन घंटा नो चिन्ह एबे काटिबा को जिबे हमारा मजिया भाई चिन्ह एबे काटिबा को जिबे आम मजिया भाई जे मु कैमरा पे धरिनी आपण देखिबा बे चिन्ह को मु फोटो कैमरा दियो नो प्लीज चिन्ह
କିଛି କହିବାନି। ଚିନା ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲାରୁ ତାଙ୍କେ ମତେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନା ଭାଇକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଚିନା ଭାଇ ଲିପା ଭାଇ ତମେ ଚିନା ଭାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ କିସ କହିବ, କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିସ କହିବ? ଏବେ ପଲିଥିନ୍ କଟା ହେଉଛି ଟିକେ ବ୍ଲେଡ୍ ଧରିକି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ନଜର କରିଦେବା ବ୍ଲେଡ୍ରେ ହାତରେ ଆଜି କାଟିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନା ହେଇକି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବ? ସିଏ ଆମର ମଝିଆ ଭାଇ, ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ବିକୁଳ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଜ 1,00,000 ମୁଁ ଦୟାକରି ଚିହ୍ନା ହେଇକି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଚିହ୍ନା ହେଇକି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ। ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅପେକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଚିହ୍ନା ହେଇକି ଏବେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆଣିବା। ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା। ସୁଟିଂଟା ହେଉଛି ରହ ଟିକେ ଚାର୍ଜ ବସି ଘିନି ଆସୁଛ। ଚିହ୍ନା ଭାଇ ତମେ କାହିଁ ଏତେ ଲାଜ କରୁଛ? ଲାଜ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇ କାଳିଆ ଧ୍ରୁବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଦତ୍ତର ପୁଅ ନାଁ ରଖିବ ଯିଏ ଦିନେ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳିକି। ମୁଁ ବି ସେ ଭଜନ ନେବି ତୁ କାଟ ହେରା ପକଡେ ଏଇଟା ଖାଉ ଏଇଠି ତାର ମୋର ବି କାଟି ଦଉ ତୋରାଣି ମୁନି ଯଦି ମୋର କାଟି ଦବୁ ଜାନି ମୋର ଚିନା ଯାବି ଚାଲା ଆପଣ ରଖିକି ଉଠା ଦେବେ କୋन କାହିଁକି ତିନିଟା ବାବନ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ସେ ବ୍ଲଗ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଯେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅପଲୋଡ୍ ନା ଅପଡେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ ଖିଆ ହଉଛି। ଆପଣ ଯଦି କେହି ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ପଇସା ଲୁନ୍ ଆଣିବୁ, ହାତ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ହାତ ପଡ଼ିକି ଆହୁରି କ'ଣ ଦିତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଛାତ ଆମର ଯେ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ଠିଆ ହେଇଛି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଥରେ ଆମର ବେଲ ଖାଇବାର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବଳର ପୁରା ଟାଣୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ସମାପ୍ତ ହେଉଛି 9:40 ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି।